আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأولئك ملته والناصرين أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت التواب الرحيم يا رب محمد المصطفى سيدي كونين الشاهين أنبياء بلبل باغ مدينة قرة العين رسول يا نبي باغنا غير النفاتين خدايا بحق محمد رسول الله دعا حمدنا بارك رسول بارك خدا من درود مصطفى نادي علي بارك محمد رسول الله يا يا अपनी जाते किबरिया से वास्ते कोल दे या रहमत गदा से आमीन रहमत लिल आलमीन अपने रसूल जाना अहमद हामिद मुस्तफा के गुनाहों की जीते दुआ يا مولانا إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا غفرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم معذور باعث الوقت باعث اللهم صل على محمد بشري سرور الخير الحق الله يا عزيز حكمك ورحمتك الله رسول الله يا تعالى الله جزيك من كل حنان يا لكن الله الحمد رسول آمين الله الله مدر نماز پڑھنا ورائی نماز اللہ
Tuhan nama berkorban Allah berkorban jadi Allah kami dibalai bilang, hati dibalai bilang, Allah ini yang berkorban mahu jadi mengkayu, Allah jadi mengkayu berjaya, Allah berjaya. Allah ini mahu kamu tujuan dari mengkayu Allah. Ya Allah mahu usirai merupiah dalam dunia sepenuhnya. তাদের কবরে আলো বিদু করে দাও আল্লাহ প্রত্যেকের জান্নাতের ব্যবস্থা করে দাও জান্নাতের লেবাস করে দাও জান্নাতের হানা করে দাও اللهم يا قاضي الحياة يا ربي صلى الله عليه وسلم آي الله سورة بكرة جدوم باي الدنيا تاسير لجنة آية آمين أما لم تاسير أما لم آية آمين والله الله جلوم بايا سلام رسول الله ऐसा रसूल मंजूर दूसरा को नाम से समर क़यामत के दिन का ये कुछ भीतर आवाज आवाज भाई अल्लाह मंजूर अल्लाह बाबा से देशी विदेशी बेमन अल्लाह की बात करो अल्लाह ताला अल्लाह हमेशा से मदद अल्लाह ताला महफिल दुश्मन अल्लाह दुआ करी अल्लाह महफिल का साया तारा सुतरा करो और मस्जिद कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन अल्लाह में दुआ करी Ali akbar bulan masyarakat terkena Allah jadi gunang tanah murid jadi kawarasi kamu tu jadi kawar nanti sokada Yesu ada sokad dan murid Allah Yesu berse Allah jadi sama terkena gunang kawar bertiga kawar dan nato juga banyak bertiga yang utama Allah ya Tiku ya Ghaffar ya Rabbal Alamin Oh Allah mari harap Allah ne mahal dawri rahmat dan kabul ya Allah hai haduse Allah kabul manzur ya Allah mari harap atur dan Allah पवित्र हम गुजर से मिला मांगे अल्लाह का के समस्त नरकना है कुल नसीब कर अल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا في كلام عند الموت إلا الله محمد رسول